9वीच नाही 8वीची अन्वयाजनी विकासवंतु आता जी अविद्यारांती सुनिया गिळी ज्ञानाज्ञान तांदनिया जोशत जेने विवळते सवळे लावणे आत्मज्ञानाचे डोळे धाडकेले आतेच्या साळे जीव पक्षी लेनदेवचा उदयला होय शब्दाची आसकडी वेद नदीच्या दोयथडी हरणाची वेळी बुद्धी बोधू वाटे पातिके योगी रात नवे करणे उन्मेष कात भगणे दीपदे जाळे महादेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त
नाकाला हरकिले कवी संताची हरकिले कवी संताची लक्ष्मी प्रेयसी देवी नमामि अशूलां महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मनोरथसिद्धिरस्तु पुण्यमयोतं प्रासरसमासर्ग वरिवोदातमो विष्णुरसंतमः परशुरादो महोनाम् अभ्यक्षमहानां देवानां विद्मन्दताम् अभिवाचमुदश्रवाः कामच्चाचरामजिदल्धन्ति देवी इन्दो द्वैनाराम् अभि मणिवे सुमर्यादुमणज्यो विश्वदशा प्रसारपापीति नमञ्चकरो मध्यमरावां सर्वनरत्यन्तवन्ददाता गीतमानिषिकीं शुक्रापवध्वमरणसां हेतौ तेन विवसन्तां वाजिनो गदां ततप्रासादिशुर्वतीं एते सोमातः निवर्धाय प्रभाजिनाः आकृष्टा हेशदां हे देवाता वरपर्जन्यस्य औरिषयाः अग्नेरिव ब्रह्मावृतां एते भूता विभज सोमासो दध्याशिरः हे भाव्यानशुर्याः एते मृष्टामर्त्या संस्रमांसो नशश्रमो यक्षन्तपदौरजाः एते मृष्टानिरसो विप्रयन्तोर्व्यानिशो उतेनमुत्तममृजाः तन्तुन्दनमानमतमं प्रभताशदाम् उतेनमुत्तमाव्यं तं सोमपडिव्यावसुकव्यानिदाव्या ततन्तन् कृष्णामपध्वजं सुविधस्य मनामयति सेतुं
द्यायला